25 hingga ayat 29, and we are going to read from verse 25 to verse 29. The Gospel of John, chapter 5, and we are going to read from verse 25 to verse 29. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. In English, the Gospel of John, chapter 5, verse 25 to 29. Truly, truly, I say to you, an hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself. And he gave him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice, and will come forth, those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami bersyukur diberikan kesempatan membaca firman-Mu. Thank you, Lord, for giving us this privilege to read your word. Berbicaralah dan jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. We pray, please speak to us and explain this so we will understand your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we pray. Amen. Amen. Halaman 76 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 76. Ada dua kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia dan hanya dimiliki oleh Allah. So there are two powers that do not belong to man and only belongs to God, yaitu kuasa memberi hidup, tambahkan kata hidup, dan kuasa menghakimi, tambahkan kata menghakimi. These two powers are, one, the power to give life, and secondly, the power to judge. Tentang hidup, now about life. Hidup berasal dari Allah dan di bawah kendali Allah sampai akhir hayat. We know that life originates from God, and life is always under the control of God until the end of it. Saudara, kita bisa menciptakan banyak hal sekarang ini, ya, termasuk yang sekarang lagi populer adalah kecerdasan buatan. Ya, we can create a lot of things today, ya, including what is more popular now is artificial intelligence. Tapi saudara-saudara, tidak ada yang bisa menciptakan kehidupan. But nobody can give life. Begitu waktunya tiba, kita mesti meninggal dunia, kita akan meninggal dunia. When the time comes for us to die, we will die. Jadi saudara, kuasa memberi hidup adalah milik Tuhan. So we know that the power to give life belongs to God. Kedua, tentang menghakimi. Now about judging. Kita semua dapat menghakimi.
namun tidak seorang pun yang dapat menghakimi secara sempurna. Tambahkan kata sempurna. Sebab tidak seorang pun dapat mengetahui isi hati manusia sepenuhnya. We all can judge, and we do make judgment all the time, ya. But nobody can judge perfectly because nobody knows what's in the heart of man completely. Ya, jadi saudara, oleh karena itu kita hanya dapat menghakimi berdasarkan dua hal. Pertama, bukti. Tambahkan kata bukti. Dan kedua, kesaksian. Tambahkan kata kesaksian. Therefore, we can only pass on judgment based on two things. First, evidence. And two, testimonies. Nah, maka saudara-saudara, kalau kita pernah mengikuti persidangan di televisi atau apa ya, saudara akan melihat selalu yang dicari dan dipresentasikan adalah dua hal ini. As you have followed the proceedings of court, maybe through TV or whatnot, you will see that there are two items that always have to be present in the court hearing. Evidence and testimony. Selalu itu. Sebab kenapa saudara, hakim tidak melihat dan hakim tidak tahu apa yang terkandung di hati manusia. And the reason is because the judge wasn't there when a crime was committed, and a judge has no way of knowing what's in the heart of man. Sambung, hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di hati manusia. Tambahkan kata hati. Dan apa yang sesungguhnya terjadi. So only God knows what's in the heart of man and what truly happened. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, sambung. Berbeda dari para nabi yang membangkitkan orang dari kematian dengan kuasa yang diberikan, tambahkan kata diberikan oleh Tuhan Allah, Yesus membangkitkan orang dari kematian dengan kuasa memberi hidup yang berasal dari dalam dirinya, tambahkan kata dalam. So, contrary to all the prophets who raised people from the dead, by means of the power given by the Lord God, Jesus raised people from the dead by means of the power to give life that is derived from Himself. Ini bedanya saudara ya. Para nabi pernah nggak membangkitkan orang? Pernah, tapi dengan kuasa yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Did the prophets raise the dead? Yes. But by means of the power to give life given by the Lord God to them. Jesus is different. Jesus rose people from the dead by the power that is from within Him. Dari dalam dirinya sendiri. Itu sebab Ia berkata bahwa saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang mati dapat mendengar, tambahkan kata mendengar suaranya. Therefore, He categorically says, the time will come and has come that the dead will be able to hear His voice. Ia menegaskan bahwa semua yang ada di dalam kubur dapat mendengar suaranya. By saying this, He makes it clear that those who are in the grave, meaning those who are dead, can in fact hear His voice. Ini berarti Yesus anak Allah dapat menyelinap masuk ke dalam alam kematian, tambahkan kata kematian, dan berbicara kepada kita. It means Jesus, the Son of God, can actually slip into the realm of death and
speak to us. Nah, barang siapa mendengar panggilannya akan hidup. Tambahkan kata hidup. And he says, whoever hear his calling will live. Itulah yang terjadi sewaktu Yesus membangkitkan Lazarus. And that's what happened when Jesus rose Lazarus from the dead. Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur di saat, tambahkan kata saat, Lazarus dalam kondisi mati. You see, Jesus called Lazarus out of the grave at the moment when Lazarus was in the state of death. He was dead. Di alam kematian, ia mendengar suara Yesus. So in the realm of death, Lazarus heard the voice of Jesus calling him. Nah, sewaktu Yesus datang kembali, ia pun akan memanggil kita yang sudah mati. When Jesus comes back, He will call us who are already dead. Satu persatu. Dan tidak akan ada yang terlewatkan. Tambahkan kata terlewatkan. One by one, He will call. And He will miss no one. Saudara, maka kita orang Kristen sewaktu berpisah dengan orang yang kita kasihi, kita meskipun sedih, kita terhibur dan damai. And that is the reason we Christians, when we say goodbye to those whom we love, we are sad of course, but at the same time we have peace and we have joy. Karena benar-benar saudara, tidak ada yang memisahkan kita dari kematian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus, bahkan kematian pun tidak. You know, because there's nothing, even death, which can separate us from Jesus. Sebab saudara, bahkan dalam kematian pun Yesus dapat berbicara kepada kita. Because as we have just read, even in death, Jesus can speak to us and we can hear His voice. Saudara yang pernah mendampingi orang yang sudah tinggal sekarat kita berbicara kepadanya, kita mungkin melihat dia bereaksi, kita tahu dia masih bisa mendengarkan. Those of you who have been with those who are at the last moment of their lives, perhaps you spoke to them and they could still react, showing that they still actually heard what we said or what you said to them, but they just could not respond. Tapi saudara, kita tahu suatu orang sudah masuk ke dalam alam koma yang paling dalam, dia tidak lagi bisa memberikan respon sebab tidak lagi bisa mendengar kita. But those who are already in deep coma, when we talk to them, they cannot respond anymore because they cannot hear us anymore. Tapi ada satu suara yang mereka selalu akan bisa dengar. Suara siapa? Yesus. But there is one voice that they will be able to hear. The voice of Jesus. The voice of Jesus. Jadi orang yang mati di dalam Kristus tidak akan pernah sendirian. Those who died in Jesus will never be alone. They will hear the voice of Jesus. Jadi ini penghiburan dan kekuatan kita. This is our comfort and our strength. Mari kita sambung. Suara atau firman Allah memberi hidup. The voice of God or the word of God gives life. Dengan suara dan firman-Nya, Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. With His voice and His word, God created this universe therein.
Itu sebab tidak boleh kita berpisah dari suara dan firman-Nya. That is the reason why we shall not be apart from the voice of God and His Word. Suara Allah terdengar di hati melalui Roh Kudus, tambahkan kata Roh Kudus. Sedang firman Allah tertangkap di akal melalui kitab suci, tambahkan kata kitab suci. The voice of God can be heard through the Holy Spirit who is in us. And the Word of God can be comprehended through our mind by means of the Scripture, the Holy Word of God. Ya, jadi kita bisa mendengar suara Roh Kudus berbicara kepada kita lewat hati. Kita bisa memahami, mengerti firman Tuhan lewat kitab suci yang berbicara kepada kita. So once again, we hear the voice of God through the Holy Spirit who is in us. And we understand, we hear, we read the words of God through the Scripture written for us. Saudara, jadi kita diingatkan, kita tidak ditinggalkan di dunia sendirian. We are not left alone here on this earth. No. Kita punya suara Roh Kudus di hati kita. We have the voice of the Holy Spirit within us. Dan kita punya kitab suci, firman Allah yang tertulis. And we have the word of the Lord, the written word of God. We're not alone. We're not alone. Sambung lagi. Kita yang tidak mendengarkan suara dan firman Tuhan mati secara rohania. Kita yang hidup di dalam suara dan firman Tuhan hidup secara rohania. We who do not listen to the voice and the word of God die, spiritually speaking. We who live in the voice and the word of God live spiritually. Saudara, ini yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Orang yang satu misalkan penuh dengan suara Roh Kudus, firman Tuhan. Dia hidup secara rohani. Orang yang satu hampa kosong suara Tuhan dan firman Tuhan. Dia mati secara rohania. So those who have the Spirit of God, who have the Word of God, they are alive spiritually. Those who are without the voice of God or the Word of God, they are dead spiritually. Sambung. Kita dapat merasakan kasih-Nya dan mengasihi-Nya. Kita dapat menyenangkan hati-Nya dan menaati-Nya. So we who are alive spiritually, we can experience His love. And we can love Him. Namanya juga hidup kan? Hidup bisa merasakan kasih, bisa memberikan kasih. Because we are alive spiritually, we can experience love and we can love. Kita dapat menyenangkan hatinya dan menaatinya. We can please Him and we can obey Him because we are alive. Itu tanda-tandanya orang yang hidup secara rohania. That's the sign of being alive spiritually. Yeah, we can love God. We can experience His love. We can do our best to please Him. And we have the will to obey Him. Sambung. Sesungguhnya kita mengadili bukan sebagai hakim melainkan sebagai pelaksana penghakiman. Now we move on to judgment, judging. The truth is, we judge not as a judge, but as an executioner, as somebody who carries out judgment. Di dunia, kita memiliki undang-undang dan hukum. In this world, we have the book of laws. Tugas kita adalah menjalankannya. And our task is just to carry it out. Makanya saudara-saudara,
Di pengadilan, hakim memutuskan berdasarkan hukum yang tertulis. That's the reason in court, judges make decisions or verdicts based on the book of laws. Ya, mereka tidak berpikir-pikir menurut pendapat saya, ini nih hukumannya. No, they do not say, well, I think this should be the verdict. No, they don't think. They carry out what the law says. Itu ya, jadi di dalam dunia sebetulnya hakim pun hanya menjalankan. Ya, so in this world, even judges, they only carry out the judgment. Sambung lagi, Tuhan adalah hakim. Bukan saja ia membuat hukum, ia pun mengadili. But God is different. He is a judge, but not only does He make the law, He too carry out the justice. Yesus berkata bahwa Bapa di surga telah memberikan otoritas kepadanya untuk mengadili manusia. Tambahkan kata mengadili. Jesus says that God in heaven has given him authority to judge men. Singkat kata, otoritas mengadili manusia yang dimilikinya membuktikan bahwa ia adalah Allah. Sebab satu-satunya yang berhak dan dapat mengadili umat manusia adalah Allah. Tambahkan kata Allah. Okay. In other words, the authority to judge man that Jesus has shows that he is God. Because the only one who has the authority and can judge man is God. Ya, jadi waktu Yesus berkata dia berotoritas mengadili, dia adalah Allah. So when Jesus says he has been given the authority to judge, shows that he himself is God, because only God has the authority and can judge men. Mari sekarang kita simpulkan. Now let's make our conclusion and application. Ada dua hasil akhir dari penghakiman yang akan dilakukannya. Barang siapa berbuat baik, tambahkan kata baik, akan bangkit untuk hidup yang kekal. Sedang barang siapa berbuat jahat, tambahkan kata jahat, akan bangkit untuk menerima penghakiman dan penghukuman. So there are two outcomes of the judgment that he will carry out. First, whoever does good will live to eternal resurrection. Whoever commits evil deeds will be resurrected to receive judgment and condemnation. Dari sini kita dapat memetik 3 pelajaran. So we can glean 3 lessons out of this. Pertama, tanpa kecuali semua akan bangkit. Tambahkan kata bangkit dari kematian. Tidak ada yang mati selamanya. Here's the first lesson. Without exception, everybody will be resurrected from the dead. Everybody. So there's no one who will who will die permanently, eternally. Jadi kematian adalah sementara, tambahkan kata sementara. Sebab semua akan bangkit dan hidup kembali. So, death is temporary. Because everybody will be raised and live again. Saudara, ini penting kita sadari ya, sebab di dunia ini ya, justru yang kita ini seringkali ditekankan adalah seolah-olah kematian itu permanen. You see, in life, in this world, we are somehow led to believe that death is permanent. Makanya waktu kita membicarakan tentang kematian, kita membicarakan tentang sesuatu yang
selamanya, makanya kita akan sedih, berpisah, tidak akan pernah bertemu lagi. Therefore, when people talk about death, they talk about something that is like permanent, end of everything. There'll be no more opportunity for us to live and to know and to be with the person whom we care and love. No, death is temporary. Death is temporary. We will be raised again. Nah, tapi mesti kita tahu juga yang kedua ini. Kebangkitan bukan keselamatan. Tambahkan kata keselamatan. But this is the second lesson we also will need to keep in mind. Resurrection is not salvation. Ini yang kadang orang salah mengerti. Berarti karena kita dibangkitkan, maka kita akan selamat. This is a misunderstanding commonly held by people. The fact that we will be raised again, we will live in salvation. We will be saved from the condemnation and judgment of God. No. Ada yang akan dibangkitkan untuk selamat dan menikmati hidup bersama Tuhan di sorga. Namun ada pula yang akan dibangkitkan untuk tidak selamat dan menerima hukuman. Tambahkan kata hukuman. There are those who will be raised to receive salvation, to enjoy life with God in heaven. But there are those who will be raised not to be saved, but in fact to receive punishment, judgment of God. Maka tadi kita sudah baca, bagi yang berbuat baik, Yesus berkata, dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Bagi yang berbuat jahat, akan dibangkitkan dan menerima kematian. As Jesus says here, those who commit good will be raised to eternal life with God. Those who commit evil will be raised, betul, sama, raised, but in the end, to receive condemnation and judgment and to live in death. Jadi saudara, kebangkitan tidak berarti keselamatan. So once again ya, resurrection does not necessarily mean salvation. Enggak. Saudara, ada satu hal yang juga saya ingin garis bawahi di sini, saudara. Sudah tahu, kita tahu pasti ya, kita diselamatkan lewat Yesus. We all know ya that we are saved through Jesus, by His blood, by His grace. We all know that. Tapi yang menarik adalah, saudara, Yesus berkata di sini apa? Bagi mereka yang berbuat baik dan bagi mereka yang berbuat jahat. But what's interesting here is Jesus says, those who commit good and those who commit evil. Jadi saudara, ini bukannya menggantikan Yesus, bukan. Kebaikan bukan menggantikan kasih karunia Yesus, bukan. Tapi Yesus mengatakan ini untuk menegaskan bahwa kalau engkau di dalam aku, engkau akan berbuat baik. Tapi kalau engkau di dalam aku tetap engkau berbuat jahat, berarti engkau di luar aku. By saying this, Jesus is not saying, well, good deeds substitute for believing in me by faith. No. By saying this, he is like saying, look, if you believe in me and live in me, you will commit good. And therefore, you will be saved. But if you claim you are with me and in me, and yet you commit evil, it means you're not with me or in me. And you will receive punishment. Jadi tetap saudara, benar-benar kita lihat ya, iman diwujudkan di dalam perbuatan. So we can see here as emphasized by the book of James ya, faith has to be manifested, shown by its fruit, by its work. Ya, jadi tidak ada tuh orang yang berkata, pokoknya saya udah selamat kok, saya boleh berbuat apa saja. No.
So no one can say, because I'm saved, I'm free to do anything because God will forgive me. No, that is not so. Sambung dan kita akan akhiri. Ketiga, apa yang kita perbuat sekarang menentukan apa yang akan kita terima kelak. Tambahkan kata kelak. The third lesson we can glean is whatever we do today, ya kelak, bukan kolak ya, kelak. What we do today will determine what we will receive then in the future. Kebaikan dan kejahatan akan menerima imbalannya. Goodness and evil will receive its reward. Yesus bukanlah pendiri agama. Yesus bukanlah tokoh rohani. Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia supaya ia dapat mati, tambahkan kata mati, buat manusia. Jesus is not a founder of a religion. Jesus is not a spiritual figure. Jesus is God who came to the world to be a man so he could die for men. Di tangannya ada kuasa kehidupan dan penghakiman. So in his hands there is the power to give life and there is the power to give judgment. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia agar ia dapat mati menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Blessed are we who believe that Jesus is God who came to the world to be a man so he could die to save us from the penalty of sin. Dia memberi hidup, dia memberi penghakiman. Kita tidak bisa meminta lebih dari itu. We cannot ask for more. He gives life, he gives judgment. He has the sole authority over both. We cannot ask for more. We are safe in him. We are safe in him. Saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin memberikan komentar?